آئے میں سے ایک حوالہ نکالوں. کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط. آخر بھائی بائبل کھولنے میں نال ذرا پڑھ دے رہا ہوں. کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط ہے. اس کا 7واں باب ہے. جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے کھولیں خداوند کا زندہ کلام. دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 8واں باب. دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 8واں باب اور اس کی نامی آیت. آتے بھائی پڑھنے میں ذرا رہنمائی کریے. پہلی آیت جی نامی آیت سے 8ویں باب کی نامی آیت. کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. پالوس رسول جسے دوسرے مسیح کا ٹائٹل دیا گیا ہے, جسے دوسرا مسیح کہا گیا ہے, ہر نبی کو, ہر پیغمبر کو, ہر رسول کو کوئی ٹائٹل ملا ہے. داؤد نبی کو ملا کہ یہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے. پالوس رسول کو دوسرے مسیح ہونے کا ٹائٹل ملا ہے. پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے بتا رہے ہیں کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو کیا کرتے ہو جی, جانتے ہو. کرنتھس کی کلیسیا کو کہہ رہے ہیں کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو. وہ اگرچہ کیا تھا, دولت مند تھا. اگرچہ وہ دولت مند تھا تمہاری خاطر کیا بن گیا؟ wonderful. Oh my God. اگرچہ وہ کیا تھا جی, دولت مند تھا. جو آسمانوں کی بلندیوں پر رہنے والا, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جس کے کہنے سے ہر ایک چیز وجود میں آئی ہے, جس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی, جس نے ہر ایک چیز بنائی ہے. آسمانوں کی عیسائی کی کتاب پڑھے تو لکھا وہ اعلیٰ مکان اور مقدس مقاموں میں رہنے والا, مقدس مقاموں میں رہنے والا. پالوس رسول اس کے بارے میں لکھتا ہے کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو, یہ ہم پر فضل ہوا ہے. کیا ہوا جی؟ فضل ہوا ہے. تو کہہ رہے تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ وہ کیا تھا, دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر کیا بن گیا, تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے کیا بن جاؤ. آمین. سارے کہیں آمین. تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند بن جاؤ. آمین. باقی دن سے جب آدم کو نکال دیا گیا تو خدا کے بیٹے کو اس جہاں میں انسان بن کر آنا پڑا. مین کہ خدا کو انسان بن کر آنا پڑا. خدا کچھ بھی بن جائے, وہ مائنس پلس کچھ بھی کرے, کوئی اسے پوچھ سکتا ہے؟ وہ بیٹا بن جائے, وہ انسان بن جائے, وہ فرشتہ بن جائے, وہ کچھ بھی بن جائے, کوئی اسے پوچھ سکتا ہے؟ تو خدا کا بیٹا جو انسان بن کر, جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے وہ مکمل انسان, اور مکمل کیا تھا جی؟ خدا تھا. لکھا ہے وہ اگرچہ دولت مند تھا, ہر ایک چیز کلام میں لکھا ہے. زبوروں کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے سونا اس کا ہے, چاندی اس کی ہے, سب کچھ کدھر ہے؟ خدا کا ہے. اس لیے پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اس کرسمس کے موقع پر ہم سیکھیں گے کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا تو بنی نوع انسان کی محبت کے لیے, اسے جیتنے کے لیے, واپس اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے وہ ہماری خاطر غریب بن گیا. آمین. ہماری خاطر کیا بن گیا جی؟ یہ بات پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھا رہے ہیں. اگرچہ وہ دولت مند تھا لیکن تمہاری خاطر کیا بن گیا جی؟ تاکہ تم کیا ہو جائیں, ہم دولت مند ہو جائیں. کون سی دولت؟ بس ایک کی دولت دے پیچھے لگے رہنا. لیکن جہاں جو پالوس رسول
जिस दौलत की बात कर रहा है वो हमेशा की जिंदगी की दौलत की बात कर रहा है, वो आलम बाला की चीजों की बात कर रहा है, वो आलम बाला की दौलत की बात कर रहा है, ना खत्म होने वाली दौलत की बात कर रहा है। इस दुनिया में जो दौलत हम देख रहे हैं, चीजें जो देख रहे हैं, ये सारी खत्म हो जाएंगी, ये सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस दौलत की पौलुस रसूल बात कर रहे हैं, जो कलाम के हिस्सा में से हम पढ़ रहे हैं, वो ना खत्म होने वाली दौलत की बात कर रहा है। लिखा है ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से क्या हो जाओ, दौलतमंद हो जाओ। एक रेफरेंस आए और मैं आपको बताता हूं कि वो देखें कितना हमारी खातिर वो गरीब बन गया। आर्थर भाई निकालिएगा जरा मेरे साथ लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरे बाब की पहली आयत से पढ़ें तो अच्छा है, ताकि बात समझ में आ जाए। पढ़ते जाए आगे तक, रुक रुक के पढ़िएगा ताकि मैं साथ उसको। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर और दोस्तों की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। सारी दुनिया के लोगों के क्या लिखे जाए जी? नाम लिखे जाएं। पहले पहली हमनवीसी सूरिया के हाकिम को रईस के अहद में हुई। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत में से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। नाम लिखवाए, बिल्कुल। जब वो वहां थे ऐसा हुआ कि अब जो बात हमारी समझ में आएगी वो हमने समझनी है। उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा कौन सा बेटा जी? पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते शराहे में जगह बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, जिसके बारे में मुकाशफा की किताब कहती है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद शराय में उसके लिए जगह ही नहीं, शराय में उसके लिए जगह ही नहीं है। जो बादशाहों का बादशाह और जिसकी बादशाहत कभी खत्म, जोर ना कहो, जिसकी बादशाहत कभी, उस बादशाह की बात हम कर रहे हैं। उसके लिए शराहे में क्या है जी? जगह। आगे पढ़े। उसी इलाके में चरवाहे, उसी इलाका में कौन थे जी? कौन थे जी? चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर, जो रात को कहाँ रहते थे जी? मैदान जी, बेचारे लोग जगह जो कोई भी कोई मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी करते, अपने गल्ला की क्या करते थे जी? निगहबानी कर रहे थे। आगे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। अब जब ये खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है, उसके जलाल को, उसकी कुदरत को, उसकी हशमत को देखकर ये डर गए हैं। आगे पढ़िएगा। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द क्या हुआ जी? चमका और वो नहायत। आगे वाली बात उस पर गौर करेंगे। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, मगर किसने कहा जी? मगर किसने कहा? फरिश्ता ने। ये फरिश्ता गवाही दे रहा है कि कौन आज पैदा हुआ है। ये क्रिसमस है, इसी हम मनाते हैं कि फरिश्ते ने इसकी गवाही दी है। पढ़े। उनसे कहा, डरो मत। फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत
देता हूं, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खबर सुनाता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी जी। आमीन। किनके लिए होगी? जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जिसके लिए यूहन्ना अज़दबागी कहते हैं, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। जिसके लिए यूहन्ना अज़दबागी कहते हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले। इसलिए फरिश्ते कह रहे हैं सारी उम्मत के वास्ते ये होगा, किसी एक कौम के लिए नहीं जी, किसी एक फिरके के लिए नहीं जी, किसी एक इंसान के लिए नहीं जी। किसके लिए होगा? सारी उम्मत के वास्ते होगा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। आमीन। 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 बढ़िया। कि आज दाऊद के शहर में, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। एक कौन पैदा हुआ जी? कौन जी? मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया। यानी मसीह खुदावंद। मैंने पहले कहा कि कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई आलम, कोई फाजल हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। ये कुदरत है तो खुदा के बेटे यीशु नासरी के पास है। आमीन। आमीन। आगे जी। और इसका तुम्हारे लिए, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि, इसलिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को, किसको जी? बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। किसी महल में नहीं पाओगे। कितने पाओगे जी? किरण कितने पाओगे? चरनी देखी दूसरा कभी नहीं देखी। मजा जहां भैंसे बनती हैं वो जगह कभी किसी ने देखी है? बहन ने देखी होगी, सब बहन देखी होगी, आपने, मैंने नहीं, सबने मेरे ख्याल में देखी है। वो तो तुसी तरह ही होते हो। तो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी बहन से इसलिए कर, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वो जगह ऐसी होती है कि वहां बदबू इतनी होती है, इतनी होती है। और मेरे और आपके खातिर हमने बड़ा, और रसूल कहते हैं जो दौलतमंद था वो तुम्हारी खातिर गरीब बन गया। इसकी एग्जाम्पल मैं यूं आपको देता हूं। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स था, तो वो रोड से जा रहा था। जब रोड से जा रहा था तो उस रोड में बड़ी ट्रैफिक चल रही थी, तो उसने देखा कि चूंटियां जो है ना, चूंटियां इस रोड से बड़ी लाइन कतार की कतार गुजर के जा रही है। तो उसने कहा ये चूंटियां कहीं मर ना जाए। वो अपनी गाड़ी से उतरा, चूंटियों को हटाने की बड़ी कोशिश करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन चूंटियां थी, वो अपनी जगह से जाती रहती। तो कुछ शख्स, समझदार शख्स वहां से गुजर रहा था। तो उसने कहा अगर इन चूंटियों को बचाना चाहते हो, अगर इन चूंटियों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी चूंटी बनना पड़ेगा। इसलिए वो दौलतमंद था, तुम्हारी खातिर क्या बन गया? आमीन। वो दौलतमंद था इसलिए वो तुम्हारी, अगर किसी को बचाना चाहते हैं, पौलुस रसूल कहता है मैं जहां कहीं गया जैसा वो पहले था पहले वैसा मैं बन गया। असि जाने डंडा मारना, तौबा करो, बपतिस्मा लो, नहीं लाओगे तो मर जाओगे, सड़ जाओगे। असि जानते डंडे मारना, नो, ये तरीका नहीं है। खिदमत का ये तरीका नहीं है। खिदमत का तरीका ये है कि जैसे कोई है पहले उसकी सुनो, पहले बैठे उसके साथ, खाएं उसके साथ, पिए उसके साथ, यस हाँ ऐसा ठीक है, हाँ ठीक है, पहले उसकी सोच को पढ़िए, चाहता क्या है। खिदमत का ये तरीका कार ही है। जब आप उसकी सोच को पढ़ लेंगे, उसके अंदर इतना मोहब्बत को आप ले आएंगे, वो आपकी बात सुनने पे मजबूर हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मसीह की खबर देनी है। कभी मसीह का नाम सुना है आपने? वो कौन है? अरे वो बचाने वाला है। कैसे बचाता है? अरे वो आसमान को छोड़ के आ गया, हमने गुनाह किए थे ना, हमारे गुनाहों का कुफारा बना। फिर स्टोरी को आगे लेके चलें, उसको सुनेगा, वो समझ आएगी। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, मसीह के पास लाना चाहते हैं, तो पौलुस रसूल का यही तरीकाकार था, खादमों का यही तरीकाकार है। जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, वो इस तरीके से लेकर चलते हैं ताकि लोग, तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ये पैटर्न किया, पूरा किया कि वो हमारी खातिर क्या बन गया?
आसमान तो बह के कहता अच्छा तौबा कर लो यार, तौबा कर लो, इनको करता तौबा नो, नीचे उसको आना पड़ा, मेरे और आपकी खातिर उसको कुर्बान होना पड़ा, दुख सहने पड़े। इसलिए लुका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील में से हम पढ़ रहे हैं, इंजील हमें बता रही है, लिखा है और चरनी में पड़ा हुआ कहाँ पाओगे जी? चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, जो ऐसी जगह है कि जहाँ हम जाना पसंद नहीं करते। मेरे और आपके लिए इतना इतना नीचे चला गया, गरीब बन गया, जबकि वो दौलतमंद है। गरीब ऐसे नहीं बने कि सारा कुछ इख्तियार छाड़ दे, ना 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 ना, इस पे कभी हम फिर मैसेज देंगे। वो दिल के गरीब की बात कर रहा है, सब कुछ उसके पास है लेकिन दिल उसका ऐसा है कि वो सब कुछ निछावर करने वाला है। हमारे पास दौलत हो लेकिन दिल से गरीब ना हो, उस दौलत का तो फायदा है। जो दिल के गरीब होना, अगर हम इसको पहाड़ी आवाज में जाकर सीखे ना तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज है। दिल के गरीब, यीशु कौन सी गरीबी की बात कर रहा है? दिल के गरीब होना बहुत जरूरी है। किसके जी? दिल के गरीब होना। जब हम दिल के गरीब हो जाएंगे तो फिर हम बार झोंपड़ी में बैठना पसंद करेंगे, फिर हम 5 स्टार में भी बैठना पसंद करेंगे, 7 स्टार में भी बैठ जाएंगे। जिसको आजिज़ी मिल गई, जिसको हलीमी मिल गई, जिसको मसीह की समझ आ गई, पौलुस रसूल को मसीह की समझ आ गई, तो उसने कहा मैं घटना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, मैं 5 स्टार में बैठना भी जानता हूं और मैं जमीन पर बैठना भी जानता हूं। यह है खादिम जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं। वो ये नहीं हो कहते सोफा ही हो गए थे दादी में काम करना है, वो सारा कुछ हो गए थे, नो नो नो, वो कहते रूह बचनी चाहिए, इंसान बचना चाहिए। किस भी तरीके से इंसान की फिक्र उसे ही होती है जिसे मुकाशफा मसीह का मिल जाता है। आमीन। इसलिए वो हमारी खातिर क्या बन गया जी? छोटा बन गया। पढ़िएगा आखिर भाई मेरे साथ आगे जरा। और यकायक, और कहाँ क्या लिखा है जी? और यकायक उस फरिश्ते के साथ, उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर एक गिरोह खुदा की हम्द करती, क्या करती हुई जी? मेरे साथ रहे, क्या करती हुई? खुदा की हम्द करती हुई। हम्द में बहन किरण, हम्द का मतलब क्या है? प्रस्तिश करना, गाती हुई, हम्द करती हुई, खुशी मनाती हुई। एक ग्रोह, पहले फरिश्ते थे, अब एक ग्रोह गवाही दे रहा है। आगे पढ़िएगा। हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई, और ये कहती जाहिर हुई के आलम बाला पर खुदा की, कहां पर जी? कहां पर जी? ये लफ्ज उठाएं, हम कहां के लोग हैं? अरे हम आलम बाला के लोग हैं, हम इस जहां के है ही नहीं। जो कोई मसीह पर ईमान ले आया है, जिसे मसीह का मुकाशफा मिल गया है, जिसे मसीह की समझ आ गई है, वो कहता है ये जहां मेरे लिए कूड़ा और करकट है। वो क्या कहता है जी? ये जहान मेरे लिए कूड़ा और करकट है। ये पौलुस रसूल कह रहा है जी। अब्राहम भी यही कहता है, जिन्हें समझ आ जाती है। वो कहते हैं वक्ती चीजों की जरूरत है, 70 साल 80 साल ये फना हो जाएंगी। वो माल यीशु ने इसीलिए कहा ना, माल कितने जमा करना है? आसमान। तो आसमान पे माल कैसे जमा करना है? इसलिए वो दिल के गरीब होना जरूरी है। खुदा की बादशाह के लिए काम करना, रूहों पर काम करना, ये अशद जरूरी है। इस क्रिसमस के मौका पर मेरी ख्वाहिश है, विश है कि हम खादमों को, हम ईमानदारों को ये बताएं कि यीशु ने अपना काम कर दिया है, अब वो दूसरी आमद उसकी होने वाली है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? कभी भी वो आ जाए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? कितने तैयार हैं? प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। वो 10 कवारियां में तैयार थी। कितनी तैयार थी जी? 10 कवारियां पूरी तैयार थी। उसमें 5 क्या लिखा है कलाम में उनके बारे में? 5 अक्लमंद थी और 5 क्या थी? वो 5 ने भी तैयारी तो की थी, लेकिन कलाम उनको कहता है बेवकूफ है। क्या है जी? बेवकूफ है, रूह से मामूर नहीं है। उन्हें मसीह की ठीक समझ नहीं आई है, उन्हें मुकाशफा नहीं उन पर खुला है कि जब दुल्हा देर लगाएगा, इसका मतलब यह है इस कलाम के हिस्से का कि हमें तैयार रहना है। वो जब आए
اسی تھوڑا 2 سال 4 سال خدمت کی تھی, دعا کی تھی, بڑی متھے ٹیکے نہیں بولا یسو نے پتہ نہیں کل چھڈو پنا دنیا کے کام تے کر دے. یہ ایسے ان کے لیے ہے, وہ بے وقوف تھی 5. لیکن جو عقل مند تھی ان کا دلہا دیر لگائے, سویر لگائے, لیٹ کرے, جتنا مرضی لیٹ کرے, ہم روح سے معمور ہیں, ہمیں مکشفہ ہمارے پاس ہے, ہم نے ایکسٹرا تیل بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. جب جہاز اڑاتے ہیں نا, میں کل ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ جہاز تھا وہ پھنس گیا تو ایکسٹرا اس نے کوئی 8 پتہ نہیں 1000 کلومیٹر کا ایکسٹرا تیل لے کر, تو ایکسٹرا تیل ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ اگر اوپر حالات خراب ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, ہمیں نیچے آنے کے لیے کوئی 2 گھنٹے کہیں اوپر ہی آپ نے رہنا تو ہم کیا کریں گے, تو تیاری کر کے جاتے ہیں. کیا کر کے جاتے ہیں بہن ریٹا؟ تیاری کر کے جاتے ہیں. بتائیں مجھے بہن ناری, تیاری کر کے کتنی تیاری کرنی ہے؟ بہت تیاری کرنی ہے, ایکسٹرا تیاری کرنی ہے, زور مارنا ہے. خدا ہمیں سمجھ دے, فہم دے, کیا ہم تیری دوسری آمد کے لیے تیار ہیں؟ تو کبھی بھی آ جائے, ہم تیار ہیں. یہ تیاری کی ضرورت ہے. پڑھیں آگے اپنا آرتھر بھائی پلیز. عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. کہاں پر جی؟ عالم بالا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس عالم کے نہیں ہیں, ہم عالم بالا کے ہیں. آگے پڑھیے. اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے کون راضی ہے؟ خدا. جن سے خدا راضی ہے. خدا کنا کو راضی ہے؟ بتائیں مجھے کوئی بھی. جو کیا کرتے ہیں زمین پہ صلح کراتے ہیں. یس, اٹ مین کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے, لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے خدا ان سے راضی ہے جو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, جو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں, جو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں, ان سے وہ راضی ہے. جن سے نہیں ہے وہ کس کے فرزند ہیں؟ وہ ابلیس کے فرزند ہیں. وہ کس کے ہیں جی؟ ابلیس کے فرزند ہیں. اس لیے لکھا ہے اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے کیا ہے جی وہ راضی ہے, کیا کر لیتا ہے؟ صلح کر لیتا ہے, ملاپ کر لیتا ہے. جس طرح آدم کو خدا نے بنایا اور وہ ٹھنڈے وقت میں آ کے آدم سے 1 to 1 کیا کرتا تھا؟ ملاقات کرتا تھا, بات چیت کرتا تھا. یسوع ناصری کے وسیلہ سے اسی طرح ہم عالم بالا پر خدا کے روبرو کیا کریں گے؟ ورشپ کریں گے, پرستش کریں گے, برا خود وہاں موجود ہوگا. آمین آمین. تو اس لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو اس لیے صلح کا پیغام ہے. کرسمس ہمیں صلح کا پیغام دیتا ہے, سلامتی کی خبر دیتا ہے, امن کی خبر دیتا ہے, عالم بالا کی امید دیتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کی امید دیتا ہے. راہ حق اور زندگی یسوع ہے. اس نے کہا میرے پاس آؤ, میں تمہارے لیے کھڑا ہوں اور میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا. آمین. اس لیے کرسمس ہمیں یہی سکھاتا ہے. آج سے 2000 سال پہلے خدا یسوع مسیح ہمارے لیے انسان بن کر زمین پر آئے, مارے گئے, کوٹے گئے, صلیب پر چڑھ گئے, اس لیے کہ بنی نوع انسان کا کفارہ ہو اور وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ صلح کرنی ہے. جس سے بھی ہم ناراض ہیں صلح کریں. خاص کر یسوع نہ جدی یسوع نال صلح ہو جاتی ہے نا, وہ سارے نال صلح کر لیں. جس کی یسوع کے ساتھ صلح ہو جانا, یسوع نال صلح نہیں. وہ کہنا تم خداوند کہتے ہو, تم کہتے ہو میں بڑا خدا سے پیار کرتا ہوں. کہتا ہے جس کو تم نے دیکھا ہے وہ تو نفرت کرتے ہو. کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو, جھوٹے ہو. یہ کلام کہتا ہے جی. کہتا ہے جس کو تم نے دیکھا ہے اس سے تم پیار کرتے نہیں, اور کہتے ہو میں خدا سے بڑا پیار کرتا ہوں. کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو. اگر ہم آپ سے پیار کریں گے, اگر ہیری سے مجھے پیار ہے نا, آپ سب سے پیار ہے, میں آپ سب کی فکر کرتا ہوں, تو اٹ مین میں خدا سے بھی پیار کرتا ہوں. تو اگر میں دعویٰ کروں کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں, آپ سے نفرت کرتا ہوں, تو بالکل میں جھوٹ بولتا ہوں, میں جھوٹا ہوں. مجھ میں خدا کی سمجھ نہیں, محبت نہیں, میں خالی ہوں. مجھے صلح کے پیغام کی سمجھ ہی نہیں آئی, مجھے محبت کی سمجھ ہی نہیں آئی, مجھے مسیح کی سمجھ ہی نہیں آئی. تو اس لیے اور زمین پر ان آدمیوں جن سے وہ راضی ہے کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے
सुलह कर लेनी है। की कर लेनी है? और ये सुलह का पैगाम असा सारे जहान में दसना है, सारे जहान को बताना है, गलियों में बताना है, कूचों में बताना है। अरशद भाई हमने कूचों में गलियों में बताया कि नहीं जाके बताया? मिट्टी धूल साढ़े उत्ते पै रही सी, लेकिन मैं क्या यही तो मजा है। अगर धूल नहीं खानी तो फिर ਅਸੀਂ कई बार खाली एसी च बैठे रहिए, हाँ टाई शाई लगी रहे, नो जिथे टाई की जरूरत उत्थे टाई भी लावांगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिथे जमीन ते बैठने की लोड़ है, मिट्टी खाने की लोड़ है, उत्थे मिट्टी भी ਅਸੀਂ खावांगे। मैं बढ़ना भी जानता हूँ और घटना भी जानता हूँ। हमें यही पौलुस रसूल कह रहे हैं, मैं बढ़ना भी जानता हूँ और घटना भी जानता हूँ। इसलिए हमने ये मसीह का पैगाम दुनिया में लेकर जाना है। हमारी कोशिश है कि हम मुल्कों में, शहरों में, गांव में इस पैगाम को लेकर जाएं कि मसीह राह है, मसीह हक है, मसीह दरवाज़ा है, मसीह के बगैर कोई हमेशा की ज़िंदगी नहीं दे सकता। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आज से 2000 साल पहले खुदा यीशु मसीह हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आए। जितनों ने उस पर ईमान ले आए, जितनों को उनकी समझ आ गई, वो हमेशा की ज़िंदगी वो हासिल कर लिया। अब हम दर्जा बदर्जा मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुँचें, अपनी कमी कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें। कहीं खुदा मुझे फजल दे, मुझे तौफीक दे, मुझे और गहरे में लेकर चल। 2025 में अब मैं और तेरे साथ चलना चाहती हूँ, और तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं और तेरे कलाम की गहराइयों को जानना चाहता हूँ, मैं और मुकाशफात को जानना चाहता हूँ, मैं तेरे आलम बाला को समझना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरी दूसरी आमद का आरज़ूमंद हूँ, मैं तेरे ज़हूर को देखना चाहता हूँ, मैं तुझे रूबरू देखना चाहता हूँ। आमीन। मैं तुझे रूबरू देखना, क्या क्या खुशकिस्मती होगी जिस दिन हम यीशु सामने देख रहे हो, यीशु मेरे सामने आके खड़ा होते और ग्रेट वंडरफुल, मैं गले ला लेना, मैं थले डिग जाऊंगा, मैं कह खुदा हूँगा क्या क्या तेरी कुदरत है। वो लोग कहते हैं ना, वो तुम्हें क्या पहनाएगा, जो हम इनाम करेंगे, रूहें जीतेंगे तो एक ताज देगा हमें। तो मैंने कहा मैं यकीन करें सच कह रहा हूँ, मैं मेरे दिल में था कि खुदा यीशु मसीह अगर कुछ छोटा सा ताज मुझे दे ही देगा तो वो ताज भी उतार के मैं उसके कदमों में रख दूंगा कि खुदा ने भी तेरी वजह तो ये, मेरी लियाकत, मेरी ताकत, मेरी अकल तो नाकस थी, तूने ये तौफीक दी तो ये मुझे मिला, ये भी तेरे ही लिए। आमीन। तो ये है मोहब्बत मसीह से, ये है पौलुस रसूल की मोहब्बत। पौलुस रसूल को इसलिए सेकंड क्राइस्ट कहा गया है, दूसरा मसीह कहा गया है। उसने अंत तक मेहनत की है, दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में रहा, लेकिन कहता है क्या मुझे दुख, क्या मुझे मुसीबत मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कभी नहीं। तो इसलिए इस क्रिसमस के मौका पर सऊदीया चसी है तो थे मनाती करनी है, अमेरिका में हम हैं तो वहाँ ही मनाती करेंगे, हाँ जापान में हम हैं तो वहाँ भी, ईरान में हम हैं तो ईरान में भी, इराक में भी हम हैं तो वहाँ भी, जहाँ कहीं हम हैं वहाँ खुदा की क्या करेंगे जी, मनाती करेंगे। हालेलुया। सानू सिर्फ मनाती करने वास्ते अमेरिका ही नजर आता है, हमें सिर्फ अमेरिका ही, ख्वाब भी अमेरिका ही बंदे रहने। क्यों नहीं ईरान देखते, क्यों नहीं इराक देखते, क्यों नहीं अफगानिस्तान देखते? वाई? अरे जहाँ खुदा भेजे वहाँ हमें जाना चाहिए। पूछे खुदा से, वो कहते हैं ना, खुदा जब कहता है कि तू जाने के लिए रेडी है तो कहता जी खुदा मैं रेडी तो है वहाँ, तो कितने भेजना है मैंने? तो कहता तेन भेजना है अफगानिस्तान। कहता खुदा मैं राजी तो है वहाँ तो भेज इन। मेरी बात समझ आए? वो कहता खुदा कहता दो हिस्से हैं भाई, एक अमेरिका है एक अफगानिस्तान है। तो कहता क्या तू जाएगा मेरी खिदमत करेगा? कहता जी खुदा मैं हाजिर हूँ। तो कहता जा फिर अफगानिस्तान। कहता खुदा मैं हाजिर तो हूँ लेकिन उत्थे इनू भेज, ठीक है मैनू उधर भेज जिधर आसानी है। नो 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 नो, मसीह की जो अगर आपने काम करना है ना तो आपको लोग रद्द भी करेंगे, लोग आपको कबूल भी नहीं करेंगे, लोग कभी कभी आपकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। हम जब कभी दरवाजा खटखटाते थे ना गलियों में जा जाके, तो कई दरवाजा खोल देने से कई खुशी से कबूल करते थे, हदिया चंदा भी देते, टाफी भी उन्होंने सेंटा देता सी, तो कई कबूल ही नहीं करते, कहते छड्डो इन्हों का काम ही है। हम फिर भी उनको खुशखबरी सुनाते रहेंगे, फिर भी हम अंजील सुनाते रहेंगे, खादम का काम सुनाते रहना है, खुशखबरी बताते रहना है कि यीशु राह है, यीशु हक है। उसने आपके लिए अपने आप को छोटा कर लिया है, आजिज़ कर लिया है, हलीम बना लिया, प्रोतल बना लिया है, मारा गया है, कूटा गया है। आओ मिलकर
اس طرح بڑا دن منائیں, لوگوں کو بتائیں کہ اس لیے اس کو بڑا دن کہا جاتا ہے یہ چھوٹا دن لیکن بڑا دن اس واسطے کیا جاتا ہے کہ بڑا کام اس میں ہوا. آمین. تو یسوع جو آ گیا تھا, تو اس لیے میرا یہ پیغام یہی ہے اس کرسمس کے موقع پر کہ ہم اس انجیل کو لے کر دنیا کی انتہا تک جائیں. جب تک خدا نے زندگی دی ہے, سانس دی ہے, یہ سناتے سناتے اس کے پاس چلے جائیں. آمین. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, 2025 بھی کہنا, میں نے کہا خداوند یا تو تیری انجیل سناتے سناتے شہید ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں. تو یہاں پھر جب تو آویں تو زندہ ہی اٹھ کے تیرا استقبال کروں. یہ چاہتا ہوں. شہید کا رتبہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ شہید کا رتبہ ہمیں شہادت کا پتہ ہی نہیں ہے. ساڈے کو دوسرے ساڈے بھراواں نے لے لیا شہادت کا, انہوں نے سمجھ آ کے سان نہیں آئی. شہادت کا رتبہ یہ ہے جو مسیح کی خاطر, اگر کوئی میرے اوپر کن رکھ کے کہے کہ مسیح کا انکار کر, کہہ کہ میں مسیح کو نہیں مانتا, اور میں کہوں میں مسیح کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا, وہ راہ ہے, وہ حق ہے, وہ زندگی ہے, اس کے بغیر کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا. تو اگر مجھے شہید کر دیا جاتا ہے تو لکھا ہے آسمان پر خداوند یسوع مسیح اٹھ کر آپ کو ریسیو کرتا ہے. کیا کر کے جی؟ اٹھ کر آپ کو ریسیو کرتا ہے. دوسرے ہم تو بیٹھے بیٹھے ریسیو کرے گا جو شہادت کا رتبہ ہے, اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا. کلام کہتا ہے نا سب کی عدالت ہوگی, لیکن شہادت جس کو نصیب ہوتی ہے واقعی شہادت ہے. نہیں آپ کی جاننا جو پتھر پتھر مار کے مارنا, وہ یسوع تو دلوں میں جانتا ہے نا, خیالوں میں جانتا ہے. جس کی واقعی شہادت ہوتی ہے اس کے کوئی گناہوں کا حساب نہیں. یسوع سے ڈائریکٹ ریسیو کرتا ہے اور گلے لگاتا ہے اور اپنے عالم والا میں اپنے ساتھ لے لیتا ہے. یہ ہے شہادت کا. زندگی تو ختم ہونی ہے, 50 سال تو ویسے ہی میں ہو گیا, مرنا تو ہے ہی, جانا تو ہے, یہ تو برحق ہے نا. تو کیوں نہ مسیح کی راہ میں جان چلی جائے. کیا خوبصورت بات ہے. ہاں, اس کی انجیل سناتے سناتے, افغانستان ہو, ایران ہو, عراق ہو, کوئی بھی جگہ ہو, ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. خدا لے کر جائے, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. میں سارم لے کے جاؤں گا. ارتر بھائی جانا ہے نا, پیچھے نہیں ہٹنا. نو ارشد بھائی جائیں گے. پریز لاؤ. بہن سونیا آر یو ود می؟ جائیں گے, ہاتھ چکو. او پریز لاؤ. بہن ماری آپ جائیں گی؟ تسی میری بھی کہنی چلے جاؤں گا. اوکے جی, تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. سو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا ہمیں فضل دے, توفیق دے کہ جو خدا نے ویژن دیا ہے ہم اس پر وفادار رہ کر, دیانتدار رہ کر کام کرتے رہیں. روحوں کی نجات کے لیے, چرچ کی بحالی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی یوتھ کے لیے, خاندانوں کے لیے. خاندانوں کے اندر بڑے پرابلمس ہیں, یوتھ کے اندر بڑی پرابلمس ہیں, ہمارے ملک کے اندر بڑی پرابلمس ہیں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اپنی یوتھ کو اویئرنیس دیں, گھرانوں کو اویئرنس دیں کہ یسوع راہ ہے, یسوع حق ہے. آپ جو مرضی کر لیں, CSS کر لیں, ٹرپل ماسٹر کر لیں, آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, آپ جتنا مرضی کما لیں, اگر آپ کو خدا کی پہچان نہیں, اگر آپ کو مسیح کی پہچان نہیں, تو ساری چیزیں کیا ہیں جی؟ بیکار ہیں. مسیح کے ساتھ جب آپ چلیں گے تو عروج لیں گے, پھر عروج دیکھیں گے, اس عالم میں بھی دیکھیں گے اور عالم والا میں بھی دیکھیں گے. وفادار رہنا جان دینے تک. ارشد بھائی سال یا 2 سال یا 3 سال یا 4 سال, کتنے سال؟ جان دینے تک. مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا. میں کہہ رہا ہوں تاج بھی پھر یسوع واسطے. بہن کرن وہ تاج بھی پھر یسوع کے لیے. سو خداوند ہمیں یہ توفیق دے, فضل دے کہ ہم ایمانداری اور وفاداری سے یہی کام کرتے رہیں. اور خداوند جب وہ ویژن دیتا ہے تو کہتے ہیں وہ پروویژن بھی دیتا ہے, اس کے کوئی چیز مشکل نہیں. پھر وہ بے حساب دیتا ہے, پھر حساب بھی نہیں ہوتا. پتہ ہے میں نے لاسٹ اس پہ میسیج دیا تھا آج 2-4 سال 2-3 مہینے پہلے کہ پھر وہ یوسف کو جب دیکھیں مصر میں وہ تھا تو بے حساب دیا. وہ اکاؤنٹنٹ جڑا ہوتا ہے نا گنتا ہے, وہ کہتا سارے میرے کو نہیں گنیا جاتا, ان کو رکھی جا بے حساب چیزاں نے, ان کے آپ بے حساب چیزوں کا حساب ہی نہیں ہم سے رکھا جاتا. تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے. ہماری نظر اصل میں ہم لمیٹڈ ہے نا, ہماری ایک لمٹ ہے, وہاں کہ ہماری بس ہو جاتی ہے. جیسے وہ بیوہ عورت کی آپ نے سٹوری سنی ہے, جب وہ برتن بھر رہے تھے, تیل آ رہا تھا, تو اس نے اس سے پوچھا کہ اور برتن ہے نہیں. آپ کو سٹوری یاد ہے نا, پوچھا اور برتن ہے نہیں, انہوں نے کہا نہیں. جیسے اس نے بولا نو, تیل آنا پانی تھا. ہماری ایک لمٹ ہے نا, اس میں ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارا خدا کیڑا خدا ہے؟
अनलिमिटेड खुदा है, उसकी कोई लिमिट नहीं। हमारा ये ईमान है कि वो अब्राहम को, हाँ, वो इसहाक को, हाँ, वो एलिया को, वो पौलुस रसूल को अगर अपने जलाल के लिए खर्च कर सकता है तो उसने हमें भी बुलाया है, वो भी दुनिया की इंतहा तक हमें भी ऐसे ही खर्च करेगा। हमें तो आप साथ हैं मेरे, खर्च होना चाहते नहीं मसीह वास्ते। सैमसन भाई दसो, नालर जानते रहना है, भाग नहीं सकते तो चलना सीखेंगे, चल नहीं सकते तो रेंगना, लेकिन छड़ना नहीं काम। नो नो नो, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। सो इस क्रिसमस के मौका पर टाइम हो गया है, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आप हम सब साथ हैं। वे ऑफ हेवन चर्च इसी विजन पे काम करेगा कि यीशु मसीह ज़मीन पर आया खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। क्या करने आया जी? खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मैंने 2 लफ्ज़ सिखाए थे बाइबल जो बताती है खुदा कौन से लोगों को तलाश करता है, किन को ढूंढता है, बताए ना। किसी मैंने सिखाया, कौन किसको याद है? किसी अख्तर भाई, रूह और सच्चाई से। हाँ बताएं। जो रूह और सच्चाई से। हाँ देखिए, एक यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में जब वो औरत से गुफ्तगू करता है तो कहता है वो ऐसे परस्तार जो रूह और सच्चाई से, एक खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है और दूसरा वो खोए हुओं को ढूंढने और खुदा उनकी तलाश करता है, ढूंढता है। क्या मोहब्बत है खुदा की कि खुदा तलाश करता है, लेकिन हमें रूह सच्चाई से परस्तिश करनी है, बंदगी करनी है और खुदा के साथ। इस साल खुदा हमें 2025 में ये फजल दे, तौफीक दे कि रूह और सच्चाई से हम उसके साथ चलने वाले हों और बहुत सी रूहों को उसकी बादशाहत में लाने का क्या बने जी, इसी बने। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।